Sechka Elegans, soли барориш 96. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Нархаш 45000 бисосиян. Тай ҳозир маълумотим бо охир ба нархши хуштакида мегирем дӯстон. Мани намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад, CD плеер, магнитофон, центр замок, пробегаш 295000 км пробег. Ин ҳолати салони мошин, сиденёш лахтагин дӯстон. Ин ҳолати салони қафои мошин. Мотор 2 компрессор, сӯзишвориш газ, бензин. Газаш евро 4. Расход чанта? Газгирӣ. Расходаш 10 та газгирӣ 85 км мегардад дӯстони азиз. Мани ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 859 14 15. Sechka Elegans, соли барориш 95. Намуди бернаи мошин. Мани намуд аз қафои мошин дӯстон. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, центр замок дорад, CD плеер, пробег 266000 км пробег. Ин ҳолати салони мошин, сиденёш лахтагин дӯстон, боз менҷа люкам дорад. Ин ҳолати салони қафои мошин. Мотор 1.8, сӯзишвориш газ, бензин. Расходаш 10 та газгирӣ 80 км мегардад. Ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 38000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 775 24 00. Sechka Elegans, соли барориш 98. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, ойначаҳош электроника, CD плеер дорад, центр замок, пробег 318000 км пробег. Ин ҳолати салони мошин, сиденёш лахтагин дӯстон. Инҷа боз люкам дорад. Ин ҳолати салони қафои мошин. Мотор 1.8, сӯзишвориш газ, бензин. Газаш евро 4. Расход чанта газгирӣ? 85-90. Расходаш 10 та газгирӣ 85-90 км мегардад дӯстон. Ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 776 64 12. Sechka Elegans, соли барориш 2000. Мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш автомат, титрон,
4 elektropakет, oyna chosh elektronika, dutta sideniyoy pesh обогрев сидений, اینجا سنتر замок дорад, пробегаш 195,000 км пробег. این ҳолати салони мошин, сидениёш лахтагин десон. این ҳолати салони қафои мошин. Мана. Бисёр ҳолатош хуб. Боз инҷа люкам дорад. Мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. Газаш евро 4. Расход чанте? Расходаш 10 та газ ки 90 км мегардад. این ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 803 77 87. BMW соли барориш 2013. ماشین وگان میدوستان من این نمود بیرنه ماشین پیشنده 4 پهرانیکای پیش این هالتی بالاناش من این نمود از قفای ماشین قفاش بیام 4 پهرانیکای قفا هست حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی салон 4 электропакет, oyna chosh, elektronika, коробкаш автомат робот до'stон. Режими эко шамай, спорт шамай. Раҳои он то лағжонак биям. Режимош ҳаст, сентр замок, бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона. Калиташ стоп старт до'stон. Пробегаш 67,000 км пробег. که زیاده هم گشتگیش نه این حالت سالانی ماشین سیدینیاش هم اباگرف هم سیدینیا لیفت دستان این حالت سالانی قفای ماشین نه کاجی نیست سیدینیاش چارنی کاجه باز به اینجا لوکم دارد موتور 2 سوزشوارش بنزین расход 8 گفتید می؟ расходаш 8 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. یعنی حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 180,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 621 81 81. Volkswagen Golf Plus соли барориш 2006 ماشین وگان میباشد من این نمودی بیرنه ماشین من این نمود از قفای ماشین دوستان عزیز حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 электропакет oyna chosh elektronika коробкаш механик дутта сиденияи пеш обогрев сидений ва инҷа CD плеер дорад пробегаш 126,000 км пробег ин рӯялош лифт дӯстон ин ҳолати салони мошин сиденияш лаҳтагин дӯстон ин ҳолати салони қафои мошин салонашам бисёр ҳолатош хуб мотор 1.6 сӯзишвориш бензин расход чанте расходаш 7 литр 8 литр ба 100 км мегардад ман ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 732 04 90 BMW M5 соли барориш 2002 дӯстони азиз ман ин пешанда 4 пахроникои пеш ин намуди бернаи мошин намуд аз қафои мошин ин қафош миям 4 пахроникои қафо дӯстон ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем
داخل سالن 4 الکتروپاکت آینه چای پیش الکترونیکه коробкаш автомат ва инҷа сентр замок дорад ду сидиами пеша ба гирифт сидени сиди плеер мультирол рӯлош лифт пробегаш 239 000 километр пробег мани ҳолти салони мошин боз ман инҷа люк дорад досон ин телефонашам аст این حالت سالن قفای ماشین سیدینیوش لحتگین این پادگالونیکوی قفاش به منیتور هر دو پادگالونیکوی قفانده منیتور است منه موتور 3 سوزشورش گاز بنزین گازش یورو 4 расход 12 لیتر به 100 کیلومتر میگردد دوستان این حالتی موتوری ماشین нархи ماشین 60000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 725 22 52 рафчор соли барориш 2006 досон манин намуди бернаи мошин این نمود از کفای ماشین کفاش زدنی کامera دارد دو پاترونیکای کفا حاضر برای شما از داخل سالن معلومات میدیم دوستان عزیز داخل سالن 4 الکتروپاکت اینجا سنتر замок коробкаш автомат титроник дутта сидиами пеша ба гирифт сидени до'стон боз ман инҷа монитор дорад 4vd mana multirol рӯлош лифт пробегаш мебини 256000 километр пробег این حالت سالن ماشین دوستان سیدینیاش لحتگین این حالت سالن قفای ماشین мотор 2.4 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 расход چند تا کو 85 تا گاز کردی расходаш 85 километр دوستان عزیز 10 تا گاز کده این حالتی موتوری ماشین یادآور میشیم حجتاش یک سالنه هم آینه سیاه شیشش هم سنجشی تکنیکی یک سالنه دارد нархи ماشین 115000 сомон با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 758 00 80 سیسک الگانس سالی برارش 99 دوستان عزیز من این نمودی بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکتروپاکت آینه چاش الکترونیکه коробкаш автомат титроник اینجا سیدی پلیر دارد مانیتور باز سنتر замок пробегаш 328000 کیلومتر пробег این حالت سالن ماشین دوستان عزیز این حالت سالن قفای ماشین سیدینیاش لحتگین بوده است بسیار حالتاش خوب мотор 2.4 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 расход چند تا کو расходаш 12 لیتر به 100 کیلومتر میگردد و این حالتی موتوری ماشین нархи ماشین 85000 сомон با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 714
4 تا 4. Honda CR-V соли барориш 2010. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мала мани намуд аз қафои мошин. Қафошанда 4 патроникои қафоша. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш механик дӯстон. Дутта сиденияи пеша багриф сидени, мен инҷа CD плеер дорад, мультирол, рӯлошлиф, пробег. ҳозир пробегашам мефаҳмем. 198 000 километр пробег дӯстон. این حالت سالن ماشین سیدنیاش کاجنی با سیدنیا لیفت بامش پنرامه. این حالت سالن قفای ماشین. این شتارکای قفاش. موتور 2 سوزشوارش گاز بنزین. گازی یورو 4. расходаш 10 та газки 70 км мегардад дӯстон. Мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 110 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 55 770 55 00 98 33 63 36. Toyota Corolla Verso соли барориш 2007. 4 парроникои пеш. Мани намуди бернаи мошин. Мани ҳолати балонош чӣ хеле ки дида истодед. Мани намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш механика. инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, калиташ стоп старт. пробегашам мефаҳмем. пробег 316 000 километр пробег дӯстон. این حالت سالن ماشین کاجنی ها سیدنیاش سیدنیاش لخته بود نه در بالا منخی روی کشای زمان روی کشیدگی دوستان. این حالت سالن قفای ماشین мотор 1.8 سوزشوارش گاز بنزین. گازش یورو 4. расходаш 12 литр газ ки 100 мегардад дӯстон. бензин ки 9 литр 10 литр ба 100 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 20 743 12 12. 85 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 20 743 12 12.